कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। এনার রুচি ফেরতের জন্য আমরা অনেকই চেষ্টা করতেছি। এখন ট্যাবে নিয়ে আসছি রুচি ঘুরানোর জন্য। এই যে আমার ভাই ইউকের নাইস। তুমি তুললে তো খাটো না আধা, খাটো কেমন না আধা, একটু নিচে করে তোল, খাটো দেখাবে না। আমি ভিডিওর ভিতর থেকে আবার মারি দিচ্ছি। আমাকে বলবে উড়ে দিকে একটু তুফানে দেবো